ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଶହେ ଟଙ୍କା ଗଣନ୍ତୁ ଦେ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What I let it go again? What do you mean let it be because it is not? ପୂର୍ବତନ ସମିତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଟି ବିଜୁ କଟା ଗ୍ରାମ ଝରଣାମାଲ କରୋନା ମାଲ କଲେ ଯିବ ନଲେ ନା ହଲ ବୁଲୁଅଛି ହଲିଆ ନଥାଇ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଚାଷ। ପୁଅ ମଲେ ବହୁ ବିଧବା ନଈ ଏକଥା ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ। ହଲ ବୁଲୁଅଛି ହଲିଆ ନଥାଇ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଚାଷ। ପୁଅ ମଲେ ବହୁ ବିଧବା ନହୋଇ ଏକଥା ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ। ଶୁଣ ଆଏ ସୂଚନା ଦେଇ କରି ମନ ଶୁଣିବ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପଦ ପଦ ପିଏ ମୃତ ତ୍ରିପୁର ବୋଲି ଏକ ଗ୍ରାମ ବିକ୍ରମ ଦୁତୁଜନ ନାମ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାମନୋହର ଅଚ୍ୟୁତ ବଡ଼ ସୌଦାଗର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଣ ଦିନରେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଇ ରାତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କରଣ ସେଟା ତ୍ରିନାଥ ବେଲେ କେତେ ବୋଇଲେ ହଲ ବୁଲୁଅଛି ହଲିଆ ନଥାଇ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଚାଷ। हल जोतुचे परे से हल के धरबार लोग नहीं ना मात्र हल जोतुचे हल बुलु अच्छी हलिया न थाई इच्छारे होची चाष। पुओ मले बहु विधवा नुहई ए कथा बड़े पुओ मरी जाउछे यारे बहु विधवा जे मले तो विधवा हेबा ना विधवा नहीं हल बुली अच्छी हलिया न थाई किंदा जानी छरे मो अरे ये बाली रेणु महाबंद सुजने हो बाली रेणु महाबंद बाली रेणु महाबंद बाली रेणु महाबंद दिमुहा सर्प को भय न करिण चढ़े गज सुंदर सुजने हो बाली रेणु महाबंद बाली रेणु महाबंद सुजने बाली रेणु महाबंद। बाली रेणु महाबंद अर्थ है आमे समुद्र कूल गोटे बाली घर तैयारी करले जदि समुद्र ढेउ जदि पले आसे बाली देखो बाली दिन देबो आरो मुई खाली टाइम बांधु के बल बुझे है भाई दुमहा सर्प को भय न करिण गज चढ़े डेंगस कद दुमहा सर्प बोले हमर दुटा नाता नाता नाथाटा पवनटा बहुचे जदि आमे पृथ्वी रे बचबार अछि बोले सदा सर्वदा आमे भगवान कर भक्ति जदि करमा बोले बंचे पारमा मेरे ई दुई मुहा सर्प बोले ई दुईटा नाथा केते बोले बन हे जिबा केते बोले आमे जमके प्रिय हे जिबा बाली रेणु महा बंद सुजने हो बाली रेणु महा बंद विमुहा सर्प को भय न करिण गज चढ़े डेंग चढ़े गज स्कंद बोले डेंग अर्थ हैला मन आ गज अर्थ हैला उच्चता बोले सब बोले मन भावुथिबा जे उच्चा उच्चा जिनिस ए बम्बे छन जेते बोले ओ बाबू के मात्र का करबो अंतरा केनता अछि बाबू एगा जे छाणो एटा हल्ला बुलु अछि हलिया न थाई इच्छा रे होची चाष हमर ई शरीर मध्य हमर शरीर हला हल्ला जीव एवं परम अछन कि जीव परम मिसिकर सदा सर्वदा से चाष करे एटा बेले चाष बहुत 12 बाटी बिल अछि हमर शरीर भीतर कि 12 बाटी बिल रे से माने चाष कर बेले निश्वास प्रश्वास जाउछे कि इच्छा रे होची चाष एटा इच्छा रे दिसे नासा पवन आना जाना होचे हल बुली अछि हलिया न थाई इच्छा रे होची चाष इच्छा तार इच्छा रे आ पवनटा आना जाना होची ओ मरी गले बहु विधवा न होई एक कथा बड़ संदेश ओर अर्थ है हमर शरीरटा ई शरीरटा मरी जायछि आथना जेंता बुझेछि तम शरीरटा मरी जायछि शरीर के आखि न समझते किंतु विधवा न बहु विधवा न होई एक कथा बड़ संदेश बहुर अर्थ हैला
আত্মাটা কেভে বিধবা নেই বুঝিপারছ বলে ই শরীর সিনা মরিଯିବା আত্মা তো নেই মরে বলে পঞ্চভূতরে শরীর ନିର୍ମାଣ ହଁ ମଣିଷର ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମାଣ ଯେନ୍ଟା କି ଆକାଶ ବାୟୁ ପାଣି ମାଟି ଅଗ୍ନି ଏନ୍ତା କରି ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷରେ ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ ଶରୀର ତିଆରି ପାଣି ପାଣି କେ ଭାଗୁଛେ ବାୟୁ ବାୟୁ କେ ଭାଗୁଛେ ମାଟି ମାଟି କେ ଭାଗୁଛେ ଜୀବ ମତେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ସବୁ ବୁଝୁଛି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଶ ବୋଲେ କୀର୍ତ୍ତି ଭଲ କାମ କରିଥିବ ବୋଲେ ରହିବା ଆରୁ ଖରାପ କାମ କରିଥିବ ଭଲେ ମରିଗଲା ବେଟା ଉତୁ ଥିଲା ବୁଆ ବୋଲବେ আর ভাল লোকের ছিল গরু বাড়ি পাওয়া এটা করে এটা নিজের শরীরটা মরে গেছে মাত্র পুয়া দিল যশটা নেই মরে ইম কর আরে বালি রেণু মহাবন্দ সুজনে হো বালি রেণু মহাবন্দ মহাসর্পকু ভয় ন করিল মহাসর্পকু ভয় ন করিল জগতরে বন্দ সদা সুজনে হো বালি রেণু মহাবন্দ ইম কর এতে রাতি তুমি কেনকা আসল লুচি মাত্র কথা গুলো কহমি বলি দেখ কইছে তো আর উঠালা গরিয়া কইলা খাকে চালি গরা গলা দম দেখো চাললা না এটা শুনো কহ তুমি যদি কথা নেই কহবো বলে মকর অনলাइन গুলো কথা দেখতে কথা কবা লাগা क्या बोलने आया आप समझोगे तो मैं बता दूंगा कोई बात नहीं ठीक है ठीक है ইমা ই দুটিকা বইলে শুনালো কহি ই কুপতর কথায়ে কহুছি মুহি ইমা কলে কলে কহম কর মোর কান্তলে ঠাই কহ ইমা মোতে পেছি তন্তি নন্দ নন্দন এমতি তুমি করতে পারছ ইমাই মোতে পেছি তন্তি নন্দ নন্দন আত্মঠারে তাকর বলিছি মনমাতে তো পুরুত ভ্রমর কৃষ্ণচন্দ্র থাকে মা বিহরি বরঙ্গে ইমাই কৃষ্ণচন্দ্র থাকে গো বিহরি বরঙ্গে ভজনিল भल कथा बोलिल छी दिन में हेती के नाच नहीं छोरो नहीं जा नहीं पका ओए आपको जगह तो नंगरा है মারি হচ্ছে গো মারি আসছে ভাই ভাই রাত সরম নাই ছিলাটা আগর রাধিকা বইলে বাইতি হেডু আগো এ পাপা চরিত্র কাহি কিলু উড়িরা এ ওলা চুপজেন লালচি লালচি ভাই খাই এ পিলার কথা কହୁଛ এ পিলা খরাপ নাই মকর এক নম্বর আগো হে শ্রীকৃষ্ণ তন্তি মোর মান্যে ভণ যা কথা কହୁଛ তুমি নিজর ভণ যা তোর টঙ্কিটা ভণ যা তোর ভণ যা তোর সমাজের ভণ যা हे तांकर नामे कही नहीं पाउलो जे तू अटे बड़े सियानी ए मानदनी को नहीं मकर कही थिए पुनी छुट्टी के गो
শরম নেই ছিল লেখে কথা হচ্ছে রে ভাই नहीं गो ई घर আছে द्वार আছে জমিন আছে বাড়ি আছে ক্ষেত আছে কলা আছে এমনি অরিনরি প্ল্যানে তো খাইতে কিছু করবে আমার ঘরে ভোকে শুছ নাই কে এবার কথা মুই নাই কহবা এ ভোকে শুয়া কথা নেই গো গলা বর্ষ পিলা ঘর কপা কপা 105 কুইন্টাল কপা কপা ওই 5 জনে তো নপড়া ডিস্ট্রিক্ট জানছি তারপর সপত বাড়ি ছিল এবার কোন জিনিস হতে কমে কম করো বঞ্জড়া 7 কুইন্টাল 13 কিলো বঞ্জড়া পেয়েছে পিলা বঞ্জড়া ছাড়ি হেবে কে মুহে যাকে বঞ্জড়া কাই কাম যে বঞ্জড়া কমাবে ফরেন কে যাচ্ছে গো আমার ওড়িশা থেকে কাম দেবা দুর্যোধন স্টার প্লস বিজু 50 টঙ্কা ଦେଇଛନ୍ 50 रुपीस रिंकू कोटा मालरो आरो काटा लिखिछन हो जलंधर असुर मृत्यु वरण कला किंतु तांकर पत्नी काहींकि विधवा ହେଲା न हेले दुती जानी थारे अरे परती राती दिसम आक परप्रीति करी अहल्या सुंदर गौतम नारी परप्रीति करी अहल्या सुंदरी गौतम नारी से तो होइला रहिबा तार से तो होइला रहिबा तार दुती जानी थारे परप्रीति যুগরে অহল্যা বলি করে সুন্দর নারী দেখে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের গোটিয়ে সুন্দর মুহকে দেখি করে কথা না পিলা ହେଲା ନା ଧରି ଗନି ଗଲା আর দিন ছিল ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ଅହଲ୍ୟା ରୂପ ଯୌବନକୁ ଦେଖିକରି ହରହର ହେଇଯାଉଥିଲେ मोर भी रूप दोनों का देखि आठा का नशा मन होली ଯେ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକରି ଅହଲ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ପିରତି କରିଥିଲେ ସେ ପର ପିରତି କରିଥିଲା ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ବୋଲିକରି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଗ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମେ ହି ମହାସତୀ ଜଳନ୍ଧର ପତି ଜାଣି ଥାନ୍ତି ତ କେବେ ନେଇ ହେଲା ମରଣ ତାର ତ କେବେ ନେଇ ହେଲା ମରଣ ଜାଣି ଥାରେ ପର ପିରତି ବିଷମ अन्य अत्याचार के सही नहीं पारे देवता मंडल आउ नारद महर्षि के पठेछन जलंधर पाछे नारद केनता लोक जानि छ मु नारद हे के तुम जलंधर तुम जलंधर करि पारो चल ठीक है ए पाडी कथा कहबो नारायण 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 बाबू जलंधर हां बाबा रहना जलंधर बाबू ओए हो नारद क्या बोलबा बुढ़ा लोग जे महर्षि देवर्षि आपन ग्रहण करब नहीं मुई एड चले जाउछे बाबू जलंधर हां महर्षि आपन ग्रहण करंतु बाबा आर बाबा तोर पाखरे धन जन यौवन शक्ति सब अच्छे किंतु मन रखिता जलंधर तोर पाखरे गुटे जिनिस ने का जिनिस ने आर्गन 5 गाड़ी के नहीं ना तो
ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ତୋର ପାଖରେ ଜଳନ୍ଧର ଶୁଣିକରି ଆସିଲା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତାର ସୁନ୍ଦରୀ ନେଇଲେ ପାର୍ବତୀ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଚାଲ ପାର୍ବତୀକୁ ଆଣିବୁ ଚାଲ ପାର୍ବତୀକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଜଳନ୍ଧର କୈଳାସପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗ ପାର୍ବତୀ ପତିତ ମହାଦେବ ଯେ ପାର୍ବତୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଳନ୍ଧର ଆସିଛି ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଲେ ଆଉ ମାରବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସକୁ ମହାଦେବ ମାରି ନେଇ ପାରୁଛ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର ମାରି ନେଇ ପାରୁଛ କାହାଠାରୁ କମ ନା ଦୁଇ ଲୋକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମରୁତେଇଲ ମତେ ଯଦି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଫୁଲ ଫୁନା ଯଦି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ କାଣା କରିଥିଲେ ପୁରା ଜୀବନ ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲି ମହାଦେବକୁ ତୁମେ ମାରବ ଜଳନ୍ଧର କେ ତୁମେ ମାରବ ଜଳନ୍ଧର ମହାଦେବ କେ ମାରବୁ हे 33 कोटि देवता सब हे जलंधर पाद तले भगवान काहे जे दुई लोकर मृत्यु नहीं होती जानी छ आगो सतीत बल रे दुहे बलियार सतीत बल रे दुहे बलियार तो केवे नहीं हैला मरण तो केवे नहीं हैला मरण डरी थारे ये पर पीरति विषम सती थिले बोली कर जलंधर दुष्ट के किए मारी ने पारे मां पार्वती मध्य सती थिले बोली करी महादेव को किए मारी ने पारे अरे पति थाउ जे तिरी करई अन्य पति संसारे नाही तार भल तार भल गति थिले नै थाउ हां मोर ए मां केतेटा मनुष्य करी छी बोला ज्ञान दे शर्मी काहे ला जे तीनटा करी छ किरा ही कर मरी जीवो कोई तो भगवान के जपु छे तो ए भगवान प्रभु किला सत ने हेलु मोते हे किया उठी ए मां हे पूजा पे चले कीरा हवा नहीं है बोली माने निजे ए मां बुबू दे ए मां शिव मंदिर किनी बोलवा है शिव मंदिर की बुबू ने मांगले भी तो बुबू होतबा ए मकर मां पार्वती सती थिले बोली करछ ना जलंधर के किए मारी ने पारुथी जदी गुटे स्त्री लोक निज स्वामी थाई करी अन्य पुरुष संगे संपर्क रखी तेंता स्त्री माने 7 जन्म पर्यंत अल्प आयुष रे विधवा हो जाय समझनी छ इजा भागवत रे जगन्नाथ दास लिखता बुझला ए केनो छुका हमर कान लोग मन में कहू क्या बोलिगो मीटिंग तो घंटा काम कला तो 50 भी मारी जाना बोल खाली एटीएम की बड़ी रूल से ना जो तो के ले माता रहती हम सब को खाली किसी ना मकर हो काय कथा कहउतिली गोई भाई खाई के वृंदावती कथा कह होए गो मां हैं तो से नारायण विष्णु काना कले जानि छ काना कले आगो एने कपटी अवस्था पट कले जलंधर बेस निजे धइले वृंदावती हरिले जलंधर के मारबा पय एले वृंदावती कर सती के नष्ट करबा के भगवान विष्णु जलंधर रूप धारण कले आ वृंदावती कर पत्नी जलंधर रूप धारण करके हरण कले वृंदावती रति सती भ्रष्ट हैला जाने हैला जानि छ जाना हैला तो सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला मरि गला सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला इटा पर वीर गुण इटा पर वीर गुण इति जानि थारे पर वीर विक्रम
ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଳନ୍ଧରকে କିଏ ମାରି ନ ପାରେ। নে পারু ভগবান বিষ্ণু জলন্ধর রূপ ধারণ করি যেন দিন বৃন্দাবতী সঙ্গে রমণ কলে তার সতীপণটা ভ্রষ্ট হয়ে গেল। তার সতীপণ যেতবে ভ্রষ্ট হয়ে গেলা তার পতি জলন্ধর মৃত্যু হয়ে গেল। জলন্ধর মৃত্যু হেলা পরে বৃন্দাবতী কাজে বিধবা নেই বলি আজ্ঞা কলে। কইছিলে মা বৃন্দাবতী অভিশাপ দেলে ভগবান বিষ্ণু যা বলিব আଜି ଥରେ ତୁମେ ପଥର ହେଇଯାଅ। ସେ ପଥରଟା କେନ୍ ଲଗା ଅଛି ଜାଣିଛ? ସେ ନଦୀ। ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳରେ। আচ্ছা মোর স্বামী কি যেନ୍ତା তুমি দরমরা করে মারিছ, মোর স্বামী গোটে কীট রূপরে জন্ম হেবে ଆଉ ସେ ପଥରকে ଠିକ କାଟିଥିବେ। ଜଳନ୍ଧର କୀଟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଥର ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୀଟ କାଟୁଥିସି ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ଶାଲିଗ୍ରାମ। ସେ ଶାଲିଗ୍ରାମ ଟା ରହଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗଛ ତଲେ। চলে ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ତୁଳସୀ ରୂପରେ ଗଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଆଉ ଗଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶାଲିଗ୍ରାମ ସଙ୍ଗତରେ ବିବାହ କଲେ। ତେଣୁ କରି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ମଲା ପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଧବା ନେଇକରି ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ଖାଉଛ। ବୁଝିପାରୁଛ ରେ ଭାଇ ଖାଇ ଓଲା ଯୁଗେନ ଏ ଶର୍ମୀ ଏତେ ଏତେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି ତମ ଠାରୁ କାହିଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ? ଏ ଅଲା ଯୁଗେନ ଏ ପୋ ଖାଇ ଜି ଖାଇ ପାଞ୍ଚ ଗୋଡ଼ ଖାଇ টানি করে আমি টানি করে খরা মসলে চললি তুমি টানছি কি করতে মোকে তরলিব ওতে দেখো বলি তা হাত গোড় সে রানী গোড় এ তুই আলু খাই পরি খাই কুবি খাই ভাজা খাই এ গরম ভাত বললা খাই এ দেখলাটা এ আলু খাই এ পরি খাই এ সিগরা খাই এ জনি মজি এ বিগাড়ি লাগলা না এ গাড়ি লাগলা না मैं যুগেন দেখি মারবি তোকে খালি ওরে সহত করব দেখ না মা মামা উসি গো মো কথা কেন পরা পিরা পিরে শুনাই দেব মন শুনাই দেব এই কথা কিଏ নাই ধরব ভাই খাই পর পিরতি কিଏ করছি লক্ষে টঙ্কা কমালে পক্ষে ধরা নেই রা রা খা খা হি কথা দিন যা জানিছ কলিযুগে কিଏ যদি মোর কথা ধরলা মোর কথাই কলিযুগে যে ধরলা বলে কুসুম করি ভাত করতে খাবা আর এন্তা বড়ে পর ফুটে করে পিবা মামা উসিকু করে জু মারো তোরে কর সুখ লাগি নাই হেব কাতর দমা নাই হেব কাতর তা ভাবিলে কিতে তা ভাবিলে কিতে জানি খারে পর পিরা পিরি পঞ্চটা কলারে মন মুগ্ধ হই 250 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗରିପଡ଼ା ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ନାୟକଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୋଟି ପରମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ ଏକବାର আগন্তু রাজ বহুলক্ষ্মী সকলার সুখী আর ভাস্করণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণারবিন্দম বল জয় জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভব ইনু ইনকে ଆଉ ଏନ୍ତା କଥା ନାଇଁ କହିବ ହେଲା তুমি নেই যাও এতি ঘাটি খিচকি হেলে তুই ওখানে জঁক বাড়ি মাহি দিতে সামান্য তো একদম তো চাপা পুরা ঘর খড়া করে না ভূত করতে পড়িছে আর মোর ইটা যদি জগ যদি বনি থিতি মকর এন্তা তুহা যে তুহা তুই তিতি আর যদি নিতা লাগি তিতা পেট ভরি ফুটা जो से पिला के कहब जे से पिला मोर घर के निजी आस ঘর কেটা কইছো করবার লগ বনাই দেবা काण काण रखिछन लोग बता दे शंख चक्र धरि करी आसबे हे पिला मैं जानते चक्र धरि करी आसबे ओए गो मां ए मां अब तो কথা করব मान वाला चक्र
চক্র কে সে দিন ওয়া করে ফরিয়ার কেন আর বসতেন পাশে পাশে যদি ঘুরাতে ঘুরাতে যদি ঘুরিবা কোটি দিবা বলে और बारंती पूरा तीर ही दबा आखिरी तीर लाने वो बड़ी चढ़ी कर कथा है बहुत है अरे तो से बिला तो समझो होई ना जाए खाना खाई रहती या सब दिन तासने दी रखा बोरी भगा ए मा पहले रे घरे बोले इमा ई दुती का बोइले जाउती मुही मोबाइल हत्यानी मानिलो नहीं आहा सुंगा ठिका न देले उतर गला बाटे तते मारू हा पर मा हितिरे बुढ़ा होना रही करे हमर परे हम काने फुटा तो तार फुटबा तार करे बेटे ती बुढ़ा बुढ़ी हेरु ना तोरा खेर केन न फुटबा तार गोड़ता ले फुटा ने फुटे के ना दक्षिण जसोदा सुत पचारती सही की बहिला राय दुती काम सजनी गो बुझाई कह बहन गो सजनी दुती गो मोर माई का बोली कहले गो सुना स्माइल प्लीज रात बनाने की मोर माई का बोले गो दुती मारो थाली के पिलागो ए बाबू गो की मोर जीवन की पिया नड़ गला ए पिला माया ही गला गो ए मां गो ए तोर मानी ना बाथरूम जाइछे ए बुआई कोई किना से केल मानबा हे तोराई संगे मानबो ए मां गो किडा কথা বলি কি কথা কলা পিলা রে মোরা জীবন কি বাকি যাউছে গো দুতি গো ए माखिया का जो उन्नत थिलु गो उन्ना ठीक टेकी देखो कहां करथिलो गो पूजा कहां करथिलो कांदू थी हे भाई कौन करी ओए गो मोर मां कांदू थिलु बले तोर आखिर पानी काहे गला कत बोरा देखिया बोरा है बोरा हिपास पर तो ओजे बाहरी गले 40 बोरा बोले जी ने बाहर वाला अरे या की बाहर बोरा तो पकड़े पूरा बर्फ ही जैसे बोल बाबू गो हां हां मोर माई घर की तीन से पिला निष्पत्ति नहीं हुई कहां बोले गो केते बुझैली जुआर यार केते कुलकुला कर कहां बोले से बाबू के कहि दबो जे आसरे बोले अंता बोले केते बुझे करे कहनी पिला ए देखा लोग पत्र हमर गाल बोलदार लोग तमर बोलदार कि नहीं गो